Live ba may kalabaw? Tagal mo na tayo. Tagal mo naman. Kayo mga bitang ko dyan, huwag kayo matakot magpano oh. Ba't ayaw nyo pumalo? Left Bitang top nyo, mag-ano kayo. Walang clear account, boy. Guard drone muna kayo. Minayang nakawanan. Ah. Walang clear account. Pamili Ano, pa Bigay mo sa akin. Makamark ko. Awit, wala tayong guard dun. Walang... Gagi, si-destroy ko. Ang ina pre. Huwag kayong lang ganyan oh. Take magpipik sila. Wala tayong bantay. Magiging sila, magiging sila son. Naglag ako. Nag-engage na guardian armor ko. Wait, just. Palo lang. Ready hold. Hold, shot. Pasabi mo ako. Then 3, 2, 1, on the count. Bilis. Ilag ako boy. May pump sila. Gunner first. Guys, kahit 30. Labas ka namin. Labas. Kahit 30. Mag-break lang pa, may hit tayo. Gilang. Wait lang. 11 seconds. 11 seconds. Come southwest now. 5 seconds. Hold niya. Engage in the crown. Wait. Engage in the crown. Ready in 3, 2, 1. On the crown now. On the crown. Bilis. Go back northeast. Northeast. Come south. Ready your path. Come south. Ready your path. Dalawa solo pump nila. Sige. Engaging. Paila ko. Recap. Then pad dyan. On the crown. Wait. On the crown. Ready in 3, 2, 1. On the crown now. Bilis. Nice. Come northeast again. Heal. Don't get kidnapped. Wala nagtatop up ng ano ko. Engage ko par. Low na sila. Low sila. Kailangan nila mag-stabilize yun. Palo. Palo. Right. Next time pa follow up yung engage ko par. Nalalow sila par. Pile. Sige. Looking. Gago na early. Alam mo. Di ba na? Sige, palo. Ililigtas ko kayo. Palo. Deep yung engage ko mamaya. Pa nag-engage sila. Magkahol. Pa-hold down pag nagbukas. Looking sila. Pakipatay na itong guards muna. Pakipatay na. Guys, pakipatay na. Looking out. Ready, 3, 2, 1. On the crown. Drop your E. Then bonk. Hold them. Bonk. Wait kami sarap. Ay, in front, guys. In front. We're trying. Kailangan mo lang. Kailangan ng impress. Kailangan ng kasama. Stabilize muna. Go back north. Engage again. Alok yung longbow. 1. On the crown now. Layo nila. Nice. Ready your path. Kahit muna. Paila ko. Palabasin nyo sila. Matay ka. Dinali ka, pre. Nali mo. Kami silang kasama mo. Lahat. Walking. Engage again. Palabas mo sila para ano. Makuha mo yung tama. Go northwest, guys. Go back northwest. Bangkulit tayo. Pwede tayo magbangkulit pre. Patayin nyo na muna yung guards. Saan? Diyan lang sila sa labas. Kill guard. Kiss and W. Mag-play counter kayo kasi brawl versus brawl to. Pwede kayo guys. Pwede kayo dito. Regear kayo. Pwede mag-regear. Nagkira ko. Mag-regear kayo. Ready, 3, 2, 1. On the crown. Go northwest. Stabilize. Go outside first. Pile kayo. Sige. Inihil namin kayo. Sila na bomb. Come southwest. Try to wala kayong pang sa chest. Baka open. Ready. Okay. Yun na, interrupt. Shallow on the crown na. Ready in 3, 2, 1. On the crown now. Northeast. Nag-guardian armor ko. Board. Kite ka board. Northeast. Northeast a bit.
Ready, ready. File kayo. Ready. Sige, heal lang. Heal namin kayo, sige. Saan ba? Don't Walk in, walk in, walk in. So wala Walk in, walk in. nag-execute Kaya. ng ano. Walk in. Ito, boy ko. Ready, ready. 3, 2, 1. On the crown, on the crown. On the crown. Malalim ka. Namin. Kamot. Kamat. File ako. Sobrang lag. Go outside first. Stabilize. Looking sila, engaging ha. Engage. Pat ako. Pati file. Reclap. Ready, 3, 2, 1. On the choke. I'm pushing them. Push them. Nice. Pwede push. Pwede mag-push. Push them. Drop UD. Ingat kayo sa solo clap. Pwede mag-push test. Sige, boss. Push mo, boss. Patay niyo. Push mo, boss. I-heal kita, boss. Sige, push. Pierce yan, patay nyo na. Push mo, boss. Ready, 3, 2, 1. On the crown. Nice. Okay, huwag kayo lalabas. Keep guard. Try to keep. Balance. May ano pa. Stabilize. Engage on the crown. Wait. Ready, 3, 2, 1. On the crown. Guys, sige, chill kayo. Chill lang. First map. Pang pa sila pa sila sobrang tang. Chill lang. Para sa huli, pre. Para-awaken. Ako na. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung let ko. Gilang. Pile ako guys. Pile ako. Hindi bang. Alis ka dyan. Hindi bam daw, may bam daw. Kite. Sotis. Step up. We play counter. Pile kami. I-beat you outside. Wait lang. Wait. Pile, gagitad pa rin. Beat you outside. May guard. Beat outside. Hindi nga mapuno agad yung buhay. Guys, heal. Mapuno yung buhay, may guards kasi. Guys, yung guards kasi unahin nyo. Oh, may guards kasi. Kaya pinapakait. Reset. Huwag kayo parang palo sa laban. Chill lang. Reset mo. Pull na. I-beat nyo. I-pull nyo sila. Pull yung map. Hindi pwede, bubuksan. Bubuksan. Sige lang. Outside, di pwede full. Dito healer. Healer, dito kayo healer. Dito kayo healer sa baba. South side. Southeast kayo mga healer. Southeast. Sige, chill lang kayo. Chill. W. Yan. Yes, man. Hindi solo ba man hindi. Ay, hindi. Huwag kayo magdikit. Try to spread this out. Pwede tayo mag-engage. Wala siya na loot front. Ready on the crown. 3, 2, 1. On the crown. Bilis. Nice. Then kite southeast. That's the barrel, guys. Guys, okay. Pag pumatay ako. Imbodong southeast. Patay ka rin barrel? Oo. Patay si barrel. Patay. Okay, Sa patay. loob natin. Hindi tayo mag-declap. Wait. Ready on the crown sa respawn. Ready in 3, 2, 1. Wait. Ano ba to? Kite southeast, guys. Hindi nyo nadadag yung barrel. Right, kite southeast. Pile muna. That's the barrel. Sa guard. Wawa sa guards, tsaka sa barrel. Iwas kayo sa barrel, guys. Nahirapan nila. Pero kabigay niya sa akin. Pile muna. Pa-stabilize ng front. Binubuksan. Lang may nag-loot ng kayo reparan ka. Naglag ako. Wala ba tayong trigger dyan? Nakakainis. Spread lang. Ay, kaya natin to. TCWs lang. Ito. Nasa southeast. Patay nga. Nakunat pala Hindi na nila. mamatayan. Di yun nababatay. Pile lang ako, boy. Pile lang ako. Sabi ka mo lagi sa south eh. Pile lang ako. Uy, looking ah. Looking Solo sila. bomb. Spread lang. Solo bomb, nag-HP ah. Ayan na. Wala ng damage. Pag nag-engage sila, re-recap tayo. Wait lang. Nag-burst. Nagiging team burst. Ready, 3, 2, 1. Recap on the ground. Recap, nice. Kill na Carbine. Kill everyone. Guys, kill. Patay na. Mura na yan. Hila. Grab si barrel. Nice. Patay na. Rep. Patulong backline natin. Sige lang. Bubot na nag-click ang kill. Walang nagsabi na mag-click ka. Kill dalong bow. Uy, Lahat ng tulungan siya, no? Lagi ba't kayo nag-iya? Oh! Kaya nga ba't kayo na ganyan? Ayan na. Bigay nyo na yan. Mamatay ka na. Keep healing nyo lang.
Over the wall, dikit sa wall, dikit sa wall. Uy, kiss ang dabo. Ay, nirmag. Okay, kiss natin. Uy. 3, 2, 1, tumag na. Makita yung moves eh. Hindi. Kaya pala. Ayun na, Lord na. Kill the Lord. Tang, pause lang. Ako nang bahala dun. Ako nang bahala dun. Pagatan yung castle, mas ma-okay ito, gagi. Ba't kayo nag-iyaw, Uncle Bob? Ngayon lang ba kayo ng castle? Garito, boss ah. Lang nag-call mag-click ko ya. Dami yung gusto. Ito, bigyan ko itong dita ko. Pangasin niya. Mag-isa lang to. 5 hits lang. Pagatan ko, panalo tayo. Kaya. Ako, okay lang yan. Gago, puta ka ng ano mo. Bisa nyo, kung may ino kayo, drop nyo na. Walkie up sa press ha. Walkie up. Banas, foul. Pwede yung drop. Yung Lord na, bilis. Lord, patan nyo na yung Lord. Ay, yun, Lord. Nice one. Wait lang. Yung mga di on ping, alis. Alis Ayun na, di on ping. hindi sa look. I'm gonna bomb. Wala na boy. Bambang sol pa. What? Baming sol pa. Going deep. Pogi! Mamamatay nila. Papatay ka yan. Punta crown, lift up, punta crown, edin 3. Nice. Lapit sa on ping, please. Go. I-click na ba? Incense, click. Click na. Din. Mamamatay ba mo? Patukan si ano. Okay, boy, go na boy. I-click nyo na. Akin na. Open. Wala na sila. Cut nyo, try nyo cut. Healers. Ilaw. Pogi ball pa. Revive. May premium yan, may premium. Premium. Nakuha ba items ko? Nakuha items ko. Yeah. Nalot mo, Cons? Hindi ko nalag si Rebaret Boy. Sobrang Uy, nadudono ko. Paano? Paano solve mo? Cutter, down. Ako, Ba't ka na down, boy? Bali, Revive kita, Vlad. Bakit na kayo tsunami? Ay, Nakita sino nag-loot? Nakita niyo sino nag-loot?